हाय फ्रेंड्स नमस्ते जय जगन्नाथ मु राखी स्वागत करुच्ची गुलु मु ओडिया राखी गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स केमती अच्छे आप भल अच्छे ना मुझे भल अच्छी। तो आज रहा पवित्र शीतल षष्ठी शिव विवाह शीतल षष्ठी अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना मो तरफ मो परिवार तरफ। आज महाप्रभु शिव शंकर आज तो विवाहवार्षिक माने शीतल षष्ठी शिव विवाह आम गाँव तो बहुत भल ही हुए। तो अच्छी अच्छी ମୁଁ ଯାଉଛି ବତୁରେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସି ଲଗେଇନି ବନ୍ଦ। ତ फ्रेंड्स ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ତ କେମିତି ଶିବ ବିବାହ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଘରେ तो फ्रेंड्स आज घर को किए सब कुणी आसुँच बाहर लगी से नेक्स्ट व्लॉग आप सहित सेयार करी आपने वीडियो को कंटिन्यू करूँ। आ मो गाँव परंपरा आपने देखु केमती शिव बह हो बहुत सुंदर जिनस सुंदर देव बह आ बहुत सुंदर लगे आम तो 3टा बेलू स्टार्ट हो जाए। तो चलतु देखा ब्लॉग स्टार्ट करदे आपने जी मो चैनल नुआ प्लीज सब्सक्राइब करदे जहाँ वीडियो भल लगे निश्चय लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट रे आप सुंदर मतामत देवे। पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करेंगे जहाँद्वारा कि मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँची जीव। तो फ्रेंड्स डेरी फ्रेंड्स देखो ये तो आगे टाइम 4:30 हो गला आम पुणी मैंने भी आसली तो मोबाइल पूरा गाँव फाटी पड़ू। तो फ्रेंड्स एबे जो एमन जो आसी पुरोहित भी आसचंती जो बर को निमंत्रण कर देके जीवे पार्वती माँ को लेकिन जी। तो ये मठर रुहंती बारबर बालमुद्र प्रतिमा रुहंती। तो जाइए कर्म देखो ठीक विमान थी पार्वती माँ जी बर को बरण कर पार्वती माँ को लेकिन सन्ध्या बेला प्रशिक्षण हम। तो पार्वती माँ गेट थुआई आसवे सब प्रसन्न होगी। तो सन्ध्या बेल भी हो गला कृष्णा भी सजाज हो बाहर सारे जीव नाचो बोलिका ठाकुर पाखे
फ्रेंड्स एଠି ତ ଆମର ଯେଉଁ ମଠରେ ତ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର ନୀଳମାଧବ ମହାଦେବ ଘର ପାଖରେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ରୁହେ ତ ସେପଟ ସାଇକି ଯିବେ ଏଠି ପ୍ରସେସନ ତାପରେ ଆସିବେ ବର୍ଷା ତ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି ଆ ପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବହୁତ ହିଁ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ବର୍ଷା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଲାଇନ୍ ବି କଟି ଯାଇଥାଏ तो जनरेटर लगे ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ତ ବର୍ଷା ବି କେତେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଫସଲ ଫାଟିଗଲା ପାଣି ଫାଟିଗଲା ତ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି ବିବାହର ଏଇ ପ୍ରୋସେସନଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ନାଚିବେ ନା ନା ନାଚନି ଥଣ୍ଡା ହବ फ्रेंड्स ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ପାରିଲି ସେତିକି କରିକି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ କେତେ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେଥିପାଇଁ ବି କେବଳ ମାନେ ପ୍ରସେସନ ବାହାର କଲି କହିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।